Ja sam Nikola Žigić, a vi gledate emisiju Marka Žovaka. Na neki način ovo može da se smatra protestnom šetnjom, jer većina političkih protesta, uobičajenih političkih protesta, je toliko obesmišljena prostačkim odnosom vlasti prema svakom opozicionom delovanju, zlodelima zapravo kojima pokušavaju da nas u svakom slučaju i obesmisle i obeshrabre da radimo nešto što smatramo da je svetinja za jedno društvo kako bismo mi želi da živimo, a to je da sačuvamo ljude i institucije u jednoj državi kako bi svaka vlast bila smenjiva i kako nijedan zločin ne bi smeo da ostane sakriven. Znamo mi da su to ideali u većoj meri do kojih je teško doći, ali živjeti pod primitivizmom kakvim trenutno živimo u Srbiji je značajno teže. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Pošli smo iz Kraljeva u subotu, 5 dana pred godišnjicu ubistva Olivera Ivanovića, koji je stradao pod još uvijek nerazjašnjenim okolnostima od nepoznatih ljudi i što je najgore, nepoznatih nalogodavaca. Nije više nama problem činjenica da se desio još jedan zločin, iako to samo po sebi je problem celog društva. Koliko činjenica da to postaje pravilo koje nikako ne bi smjelo da se uvede u svakodnevni politički život. Taj čovjek je bio politički protivnik i ovih i inih vlasti i ovdje na Kosovu. Ne znamo zbog čega je stradao, niko nam to neće ni reći, ali znamo da su ovi koji sada vladaju zapravo bili inspiratori očajne i strašne hajke na tog čovjeka, stavljajući mu metu na čelo sve vreme i stvarajući od njega bukvalno satanu političkog društva u Srbiji posljednjih nekoliko godina. To im neće proći nekažnjeno. Kad tad? Ali možeš da nam kažeš koji je danas dan? Kad ste vi krenuli, odakle ste krenuli i kako putujete? Krenuli u subotu 12. januara s namjerom da u sredu 16. januara stignemo u Beograd kad bude bila godišnjica. Krenuli smo iz Kraljeva, iz centra, ispred svoje kancelarije i namjera nam je da put do Beograda pređemo peške. Poštujemo isključivo savjete i preporuke policije gdje nam kažu da nije bezbedno putovati zbog izrazito uskog kolovoza, pa smo tako recimo u jednoj klisuri kod Zabrđa u blizini Gornjeg Milanovca, kod Rudnika i Štavice zapravo seli u auto da pređemo, a ostalo je sve hod nekolicine ljudi iz Kraljeva koji ne odustaju već evo 3. dan. Dolazi nam ekipa i osvežava nas, nekada nam učestvuju ljudi iz okolnih mesta, danas imamo čak i jednu ekipu koja svežo dolazi iz Kraljeva da nas pojača. Imamo auto koji nas prati, tako da nismo nešto u nekom velikom problemu i u strahu. U tom autu je uvek toplo, može da se eventualno sedne, napravi pauza, ima nešto lekova, hrane i rezervna odeća. Možeš da nam predstaviš vas, ko ste vi i šta radite i zbog čega ste se okupili i da li participirate i kako vam položiti za rukom u administraciji u vašem gradu i tako to? Pa, to je neko najnezahvalnije pitanje. Mi bismo u stvari da sve funkcioniše na principu kako smo se mi osnovali, ali ne zbog toga što mi mislimo da je to sad neki genijalan model, nego zato što je prosto prirodno organizovati se tako u lokalnoj sredini. Znate svoje lokalne probleme, povežete se sa ekipom u kojoj imate poverenja i kažete ovo je moj grad, moj kraj, hoću ovdje da učestvujem, hoću ja da odlučujem o njemu, hoću da znam šta se u njemu radi, hoću znam kako se troše moje pare, gdje idu, kako god. I onda sa tom ekipom u kojoj prvo izgradite međusobno poverenje, kreneš, pa neko će reći da su izbori rješenje, neko da nisu, to je potpuno svejedno, ali ti sa svojom ekipom imaš jasan cilj. To je da napraviš svoj kraj svojim. A to smo mi upravo učinili na izborima, to je tad bilo moguće i sad je naravno moguće, ali je prilično obesmišljeno zbog ovog zlog odnosa vlasti prema opozicionom djelovanju. Mi radimo u skupštini kao odbornici i trudimo se bukvalno, ne budemo ništa drugo, nego predstavnici jednog dela, jednog sloja ljudi u svom gradu. Mi zapravo ne pokušavamo da budemo neki sve zastupnici kao ove vladajuće i ine stranke. Mi pokušavamo da budemo
glas i razum jednog dijela ljudi za koji verujemo da bi trebalo da bude ne većina, nego vodeća, da ima vodeću društvenu ulogu kod nas. Šta bi poručio mladima? Joj, nemojte još da odrastete, nego iskoristite to odrastanje za svakovrsno sazrevanje. Pa čak i ovo političko koje nije uopšte nevažno, šta više. To političko sazrevanje bi trebalo da bude deo prirodnog odrastanja kod nas, a verujem i znam da vam je teško jer su nam mnogi prethodnici to prilično ogadili. Čuvajte se, to će upropastiti vaše živote, neće njihove. One su svoje već obezbedili. Ja sam danas ostavio posao da bi se pridružio momcima. Ovo je za mene prvi dan, njima je treći. Mislim da mi je uvijek bitna sveža podrška. Ibarska magistrala je svašta videla u svom ovom veku, ali ovako nešto mislim da još uvijek nije. Malo prije si spomenuo ove klince koji gledaju i kažeš da ne znaju ništa šta se dešava. Znaju oni vrlo dobro šta se dešava, nego misle da nema svrhe. I ja mislim da je ova šetnja u stvari samo jedan, da kažem, težak pokušaj da tu svrhu vratimo. Ono što je problem nisu klinci. Klinci svoj život već doživljavaju kao prolaznu stanicu. Da završim srednju školu, da završim fakultet i da pičim odavde. Dotle je stigla naša država. Do gubitka apsolutne svesti o nekoj budućnosti, o budućem životu svih onih klinaca. Ja imam toliko godina koliko imam, nemam gdje drugo. Ovo je moja magistrala, ovo je moj grad tamo, ono je moja predstavnica tamo. Jedino što sad želim u ovom trenutku je da ta moja predstavnica ima državu i da moj grad ima svoja prava i svoj sistem rada i funkcionisanja u njemu. Da nijedan klinac, niti njegov roditelj, niti ja, nijednog trenutka ne pomisli da je okej što je tu neki mafijaš u centru grada ili da je okej što je tamo neki polutan ili džovan u skupštini i radi šta god hoće za svoj lični interes. Naš problem u ovom šetnjom i na ovoj magistrali je samo da probudimo roditelje. Za klince je dug i mukotrpan put da bi im uopšte vratili tu svrhu. Prvo da dokažemo da nije daleko Beograd od Kraljeva, da može da se stigne i pešice za par dana. Poruka koju nosimo kristalno jasna, pokazati upornost, istrajnost, odlučnost i naravno da budemo primjeri drugima, da krenu kao mi. Da li će to biti pešice ili će ići nekim drugim prevoznim sredstvom, više nije ni bitno. Bitno je da ispratimo Ibarski marš do Beograda, da odamo poštu nastradalom Oliveru Ivanoviću. I Beograd mora da vidi da postoje ljudi u unutrašnjosti koji su spremni da se bune, koji su spremni da kažu da je dosta svega ovoga, a i unutrašnjost treba da vidi i ti gradovi da je važan ovaj protest u Beogradu i da će verovatno sve ovo morati da se reši u Beogradu. Pojedemo, šta znam, imamo ove magnezijumske i proteinske table, čokoladici i slično, jer smo poslušali i mamu, i lekare, i doktorku Snežu, i sve one divne žene koje vode računa o nama, jer zaista nismo više u godinama kad bi ovo rešili sa pola gajbe piva i pečenim prasom. Koji ste vi? Mi smo iz Beograda došli da podržimo. Goreo sam. Tako, a? Tako je. I šta sad? Zašto ste došli? Pa zato što želimo podržimo naše drugare iz lokalnog fronta i želimo da podržimo to zašto se oni zalažu, a to je da na dostojanstven način pokažemo da politička ubistva u ovoj zemlji ne smiju da se dešavaju. Gdje se vidimo? Pa vidimo se ispred Filozofskog fakulteta, to jest ne ispred Borića. Čekamo ih opet u sredu ispred Borića. A dnevno pređemo u suštini 30 kilometara. Manje više, najbolje po danu, ono što se kaže uveče, baš nezgodno. Tako da, to je neka tura koju danas ubijamo, evo, do Lazarevca, što je već i lagano. Ljudima da si nas satro prvi dan, da nismo mogli da preživimo to. Šta je bilo prvi dan? Da ja nisam forsirao prvi dan, mi nikad ne bi stigli. Satro nas je, čovječe, planirali smo da pređemo 30 km, svima je bilo dobro, prvih 32, 3, 5,
I onda smo u posljednja 3 svi dobili žuljeve, istegnute tetive, upale mišića, potpuno se raspali. Osim meni, naravno. Naravno, zato što je on insistirao da samo tim tempom možemo da savladamo ove napore i naravno da nas je to propastao pred kraj. Ali juče je bilo malo odmora, malo lakše tura i šibamo, sad je sve dobro. Negdje ispred Beograda, ono gore od Labudovog brda, bi trebalo da krenemo tog posljednjeg dana. Znači tu bi trebalo da se okupimo sa ljudima koji su se već prijavili da hoće da nas tu sačekaju i da krenemo polako, da tu sredu ispunimo susretima s ljudima koji... Ćao! Sa ljudima koji žele da hodaju sa nama i da idemo putem preko Ade, Savskom do Nemanjine, Nemanjinom uzbrdo i da se sa protestnom kolonom koja kreće sa platoa tog dana u 6 sretnemo na Slaviji. Posle toga sa njima produžavamo, pretpostavljam, ako se ništa u organizaciji nije promenilo, do hrama Svetog Save. Ja sam Nikola Žigić, a vi gledate emisiju Marka Žovaka.